Ah, sige, gusto ko lang karuyag ko la mahibaruan kunta niyo ang kamutangan ko didi nga ang mga iginsugad niyo sadto nga ginpapakurian an nadadakop o nagsusurinder ayaw kamo pagtuod siton. Kitaan na niyo anak akon kamutangan nga usaman lat ako nga pag nadakop waray man ak pagpakurii. Lugod ginbuligan ak nga mawaray anak akon mga kaso nga iginsampa sa akon sa gobyerno nga nabuligan ak nga magkaupod kami sa mga pamilya nga hasta na bubuligan man kami gapon nakakatagamtaman ak mga bulig sang gobyerno kunta kung mahibatian man niyo nga mahikit-an niyo ini nga akon sa iyo pahinumdom o panawagan karuyag kunta namon o karuyag ko nga magkirita pakitsin mga buhi diri nga mga patay na sabi na anak mga gingkaupod karuyag ko kunta nga mahikit-ang kukam didi sa tama nga kamutangan kay urugad ak mga nikit-an sa nak mga gingkaupod nga ako nalaan nakita sira diri na sak nakita tungod na nga wara naman sira sanglit nanawagan ak sa iyo nga an karuyag magbalik loob o karuyag sumurinder ayaw kang pag-alang magpahibaro nga mapakadikam besan ako andam ak sa iyo bumulig nga diri kang pag-ana noon ngan an akon didi mga natagamtaman ito na niyo mga natagamtaman liwat kun kamuan kumakadina ayaw kam kahadlok nga san mga propaganda sadto nga ginchuchurchur o ginpipriso maaramang kam sadto nga may ak mga kaso nga kuang kamumanta mismo ang nagpahibaro nga daramo na kaso mao nga nagpakatunak sa MPA yan na anak mga kaso kaluoy sang Ginoo tungod san bulig sa 19 IB nawaray na ito nga tanan sanglit kung sino man ito may mga kaso diri mahadlok kay bubuligang kam maula ito nakakon sa iyo baga kuan paabot kung ano na yung madara nga di ayaw kam kasugad nga waray iton kabalyo may da itong kabalyo maulad to salamat nga maupay nga kulop